Assalamu alaikum students, welcome to my channel Psychology Facts by Lara. Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Psychology Facts by Lara. Students, in today's video we are going to discuss intermediate part 2 यानी second year का हम psychology paper discuss करेंगे BISC रावलपिंडी बोर्ड का, और जहाँ पे explanation required होगी मैं explain भी करूँगी MCQs. चलते हैं MCQs की तरफ. सो स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. टोटल ऑब्जेक्टिव पार्ट में एमसीक्यूज होते हैं 17. टाइम गिवन जो होता है वो 20 मिनट्स होता है. ए बी सी और डी में से जो भी आपको राइट ऑप्शन लगता है, आपने वो आंसर शीट पे जो बबल्स या सर्कल बने होते हैं उनमें से राइट ऑप्शन को आपने फिल करना होता है. ठीक है, और चलते हैं अब एमसीक्यूज की तरफ. हु रॉट द फर्स्ट बुक ऑन सोशल साइकोलॉजी? William McDougall wrote the first book on social psychology. नंबर 2 पे है what is the basic cause of drug addiction? राइट ऑप्शन है इसका सी, एहसास महरूमी या फिर frustration is the basic cause of drug addiction. नंबर 3 पे है which institution has maximum importance in process of socialization? समाजियत का अहम तरीन माशरती इदारा कौन सा है? अगर हम बात करते हैं फैमिली की, तो एक बच्चा जो है अपनी फैमिली से ही इंटरेक्शन सीखता है, डिफरेंट बिहेवियर सीखता है और बातचीत करने का तरीका सीखता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस सोशलाइजेशन में जो एजेंट है या इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली आता है. उसके बाद आता है पीयर ग्रुप, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिर मैस मीडिया आता है. सबसे टॉप प्रायोरिटी या हम कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस सोशलाइजेशन के प्रोसेस में इंस्टीट्यूशन होता है वो ख़ानदान होता है. नंबर 4 पे एंटी सोशल बिहेवियर का क्या मतलब है या समाजी दुश्मन से क्या मुराद है? क्रिमिनल बिहेवियर, मुजरिमाना किरदार. नंबर 5 पे है हु इंट्रोड्यूस द वर्ड वोकेशनल गाइडेंस? वोकेशनल गाइडेंस की अगर हम बात की जाए तो फ्रैंक पार्सन थे जिन्होंने वोकेशनल गाइडेंस का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया, प्रॉपर इंस्टीट्यूट भी डेवलप किया और ये टर्म वोकेशनल गाइडेंस भी इंट्रोड्यूस की. सो द राइट ऑप्शन इज ए. नंबर 6 पे है जी द नॉर्मल हाइट ऑफ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 40 to 50 सेंटीमीटर. नंबर 7 पे है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय कोलबर्ग. कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के नाम से बहुत फेमस थ्योरी है, जिसको अखलाकी नमू का नज़रिया भी कहा जाता है, जो कि कोलबर्ग ने इंट्रोड्यूस की थी. नंबर 8 पे है प्याजे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कब स्टार्ट होती है? ये सेकंड स्टेज है जिसमें सबसे पहले होती है जी सेंसरी मोटर स्टेज. नंबर 2 पे होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज और ये 2 to 7 ईयर्स तक होती है. नंबर 9 पे है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी. द राइट ऑप्शन इज सी. नंबर 10 पे है स्किज़ोफ्रेनिया मीन्स स्प्लिट ऑफ माइंड. ओगन ब्लूरल ने ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी जिसका मतलब है जहनी इंतशार, यानी कि माइंड आपका स्प्लिट हो जाता है. इसके लिटरल मीनिंग जो है बेसिकली स्प्लिट ऑफ माइंड है. नंबर 11 पे है एनोरेक्सिया नर्वोसा इज मोर कॉमन इन वुमेन. ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पर्सन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है अपनी ईटिंग या डाइट को, ठीक है, और वो यही सोच रहा होता है कि वो ओबीस हो रहा है या वो मोटा हो रहा है, लेकिन रियलिटी में वो ओवरऑल रियलाइज़ ही नहीं कर सकता कि वो अंडर वेट है और अपनी बॉडी को प्रॉपरली वो बॉडी की ओवरऑल इमेज को सही तरह से कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता. सो ज़्यादातर ये औरतों में ये बीमारी पाई जाती है जिसे कम खोरी का मर्ज भी कहा जाता है. नंबर 12 पे है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. हेल्थ मीन्स यानी आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सेहत क्या है? मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है या फिर ऑल ऑफ दीज है? राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मेंटल हेल्थ भी होगी, सोशल हेल्थ भी होगी, फिजिकल हेल्थ भी होगी, तो ही एक इंसान की सेहत बनेगी. ठीक है, सेहत को इसी तरह से डिफाइन किया है कि तीनों तरह की, जहनी लिहाज से भी, जिस्मानी लिहाज से भी, समाजी लिहाज से भी इंसान अगर सेहतमंद होगा तो वो वाकई में ही सेहतमंद कहलाएगा. नंबर 13 पे है हु इंट्रोड्यूस्ड रीडिंग थेरेपी फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स? अशरफ अली थानवी हैज इंट्रोड्यूस्ड रीडिंग थेरेपी फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ठीक है. नंबर 14 पे है इमाम गजाली वाज बोर्न इन, नंबर बी, तौस. ही वाज बोर्न इन तौस. इमाम गजाली तौस में पैदा हुए.
نمبر 15 ہے واٹ از دا پرپز آف سوشلائزیشن. سوشلائزیشن کرنا یا سماجیت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ معاشرتی مطابقت سیکھنا، لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ سیکھنا، سوشل اسکلز سیکھنا. تو سوشل ایڈجسٹمنٹ کے اندر ہی آتا ہے سوشل اسکلز، سوشل لرننگ، سوشل بیہیویئر. ٹھیک ہے، دا رائٹ آپشن از اے. نمبر 16 پہ ہے وین دا پروسیس آف سوشلائزیشن اسٹاپس. سماجیت کا عمل کب ختم ہوتا ہے؟ سوشل انٹریکشن کا عمل کب ختم ہوتا ہے؟ ایجنگ کے دوران، یعنی بڑھاپے میں انسان یا ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں رکھتا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سماجیت کا پروسیس وہاں ختم ہو جاتا ہے باقی تمام سٹیجز کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے لوگوں کی اور وہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں، زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز بھی دیکھنے کو آتے ہیں. تو مین جو سٹیج ہوتی ہے سوشلائزیشن ختم ہونے کی وہ ایجنگ پر ہے. ٹھیک ہے، نمبر 17 پہ ہے سوشل ڈسٹینس اسکیل واز انٹروڈیوسڈ بائی بوگارڈس. بوگارڈس نے سوشل ڈسٹینس اسکیل انٹروڈیوس کیا تھا جو اسیس کرتا ہے یا میئر کرتا ہے کہ ایک انسان کا رویہ دوسرے ایتھنک گروپس کے ساتھ کس طرح کا ہے، ریشل گروپس کے ساتھ کس طرح کا ہے، وہ کیسا رویہ رکھتا ہے، کیسے تعلقات رکھتا ہے، کیسی انٹیمیسی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، سوشل ڈسٹینس اسکیل بہت پرانا اسکیل ہے لیکن اسٹل ابھی بھی یوز میں ہے کیونکہ یہ بہت ریلائبل کنسیڈر کیا جاتا ہے. سو بوگارڈس انٹروڈیوسڈ سوشل ڈسٹینس اسکیل. تھینک یو سو مچ اسٹوڈینٹس فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ مزید سیکنڈ ایئر یا انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے پیپرز سالٹ سائیکالوجی پیپرز کو گو تھرو کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ پلے لسٹ کو گو تھرو کریں جو کہ ہے سالٹ سائیکالوجی پیپر FA پارٹ 2 BISC راولپنڈی بورڈ کے نام سے. ٹھیک ہے، اور آپ اچھی پریپریشن کر سکتے ہیں. پاسٹ جتنے بھی پیپرز ہیں اس کے MCQs کو گو تھرو کریں گے، اوبویسلی آپ کی اچھی پریپریشن ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. تھینک یو.